कैसे मिजाज है दोस्तों। बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से ही इसी हालत में वजूद में आई है जो आज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती की जगह कभी दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी भी रही है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा एक दौर में था। इस दौर में पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर पाकिस्तान को चीन से दुश्मनी निभानी पड़ी? मैं हूं अरशद खान आस्तिक और आज की वीडियो का यही मौजू है। मारूफ सहाफ़ी नदीम एफ पराचा ने डॉन अखबार में पाक चीन ताल्लुकात पर अपने एक मजमून में इस ताल्लुक की तारीख में होने वाले ऐसे वाक़यात की निशानदही की है जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान न सिर्फ सर्दमोहरी रही बल्कि पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए चीन को नुकसान भी पहुंचाता रहा। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट चीन को तस्लीम करने से पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को तस्लीम किया था, जिसके बाद 50 और 60 की दिहाई के ओवाइल तक पाकिस्तान चीन के खिलाफ अक्सर औकात नबरद आजमा रहा। फरहत महमूद ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस में लिखा है कि फौजी डिक्टेटर अयूब खान ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीका बादशाह को खुश करने का तमाम एहतमाम किया। अयूब खान ने पाकिस्तान में अमरीका के फौजी अड्डे कायम करने का एक मुआहिदा किया, जिस पर चीन की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, क्योंकि चीन को खदशा था कि ये अड्डे अमरीका की जानिब से चीन के खिलाफ और ताइवान के हक में इस्तेमाल होंगे। फरहत महमूद ने लिखा है कि पाकिस्तान उस वक्त दो चीन कायम करने के अमरीकी मंसूबे पर काम कर रहा था। फिर फौजी डिक्टेटर अयूब खान ने 1959 में भारत को मुश्तरका दिफा के तहत फौजी अड्डे बनाने की भी ऑफर दी, जिस पर चीन को लगा कि ये इसी मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत चीन को हर तरफ से घेरा जा रहा है। अपनी किताब डिप्लोमेसी ऑफ एन एंटिटी कोडियाले में अनवर एच सैयद लिखते हैं कि जुलाई 1959 में पाकिस्तानी हुकूमत ने चीनी हुकूमत को जज करने के लिए चीनी मुसलमानों के एक गिरोह जो कि उम्रा करने के लिए जाते हुए कराची रुका था, उनसे चीनी हुकूमत के खिलाफ बयानात लिए और उन्हें अखबारात में शाया भी किया गया, जिस पर चीन की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। अमरीकी कश्ती में सवार पाकिस्तानी फौजी सरबराह की हुकूमत ने चीन को जज करने के लिए अगली चाल के तौर पर एक नक्शे को बुनियाद बनाकर सरहदी तनाज़ा खड़ा किया और इस पर चीन की जानिब से सफाई पेश होने के बावजूद इस मामले को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसी दौरान सरहदी तनाज़ात के हवाले से डॉन अखबार में शाया होने वाला अयूब खान का ये बयान भी सामने आया कि वैसे तो हम मुश्तरका तौर पर आपसी मामलात तय करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो सरहदों का मसला गैर दोस्ताना तरीके यानी जंग से भी तय कर सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि उस वक्त की पाकिस्तानी फौजी हुकूमत अमरीकी शह पाकर चीन के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। चीन नवाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अयूब काबीना में शमूलियत और उस वक्त के अमरीका नवाज वजीर खारजा मंसूर कादर चीन को लेकर अंदरूनी खाना सियासत में भी मसरूफ रहे और बाद में इसी सियासी कशमकश का नतीजा ये निकला कि मंसूर कादर ने वहां से जाना ही मुनासिब समझा। 1961 में जब एक चीनी सफीर ने अयूब खान से अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत पाने के लिए मदद की दरख्वास्त की, तो इस मदद को फौजी डिक्टेटर ने सरहदी तनाज़े पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ मानने के साथ मशरूत कर दिया, जिसे सफीर ने बेदिली से माना। मामलात ये थे कि चीन भारत 1962 की जंग के हवाले से भी पाकिस्तान ने खुलकर भारत की मजम्मत करने की बजाय एक नहीफ सा निपातिला बयान जारी किया, जिसमें दोनों फरीकैन को मिलजुल कर मामलात तय करने की तलकीन की गई थी। हालांकि अगर पाकिस्तान चीन के साथ भारत के खिलाफ इस जंग में शामिल हो जाता
تو کشمیر کو آسانی سے آزاد کیا جا سکتا تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی شہرۂ آفاق کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ اس جنگ کے دوران پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نے پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن جنرل ایوب خان نے اسے بے اعتنائی سے رد کر دیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ محض 3 سال بعد جنرل ایوب خان کو بھارت کے خلاف ایک اور جنگ خود لڑنا پڑی، اور اس وقت مشرقی پاکستان کے دفاع کی ضامن چین کی یہ دھمکی ہی تھی کہ اگر بھارت نے مشرقی پاکستان میں فوج داخل کی تو چین اس جنگ میں کود پڑے گا۔ 1963 میں چین کا دورہ کر کے پاک چین سرحدی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، اور اس طرح سرحدی تنازع حل ہو گیا اور پاک چین دوستی کے امکانات روشن ہو گئے۔ 1962 میں چین کی بھارت پر واضح کامیابی کے بعد پاکستان کو سمجھ آ گئی تھی کہ خطے میں طاقت کا توازن کس طرف ہونے جا رہا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جنہوں نے 1963 میں چین جا کر ایک معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں سرحدی تنازع طے ہوا۔ یہ معاہدہ بھارت کو پسند آیا اور نہ ہی امریکہ بہادر خوش ہوا، جس کے بعد چین کے حوالے سے پاکستانی حکومتوں کے نظریات میں تبدیلی کا سفر شروع ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تعلق کو بڑھاتے ہوئے ہمالیہ کی بلندیوں پر لے جانے والے پہلے سیاستدان تھے۔ یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے چین کی اہمیت کو سمجھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ تعلقات کو دوستانہ، خوشگوار اور مستحکم بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے چین کی قیادت کو باور کرایا کہ بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت چین اور پاکستان دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا دونوں ملکوں کے قومی مفاد میں ہے کہ وہ آپس میں قریبی تعلقات مستقل بنیادوں پر قائم کرے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر بھی پابندی لگائی جا چکی تھی۔ فیض احمد فیض سمیت پاکستان کے کئی ممتاز بائیں بازوں کے سیاستدان کئی دہائیاں پاکستان میں زیر الطاب رہے ہیں۔ آج بھی چین سے اس گہری دوستی کے باوجود کمیونزم سے پاکستان کی سرمایہ دار نواز ریاست کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ اسی پر حبیب جالب کہہ اٹھے تھے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جاں نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام۔ 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے تجاویز اور ڈیمانڈ کے مطابق کانٹینٹ ترتیب دیتے رہیں۔